So guys, dito tayo sa 7-Eleven. Parang boring na yun. Tayo sa loob, tara. Okay guys. Ito 7-Eleven. Yan si Kuya Guard. Hi Guard. Yan si Kuya. Papabring me ako dito. Ready na, Kuya? Go! Guys, bring me picture ni X. Alam nyo, basta lalaking may motor, matik, babaero yan. Bring nyo. Wala? Aray ko. Wala nyo lang sa X. Bring me na lang yung bill ng electric. Alay ko. Oh, bring me! Kape! Bring me ng ano ni Aleko. Nandito ako sa 7-Eleven guys. Nagpa-bring me si guard. Oh, shoutout sa mga Eben Sebelen. Eben Sebelen. Shoutout. May mga ano sila dito yan. May mga ano, meron nga dito nang sabi ilalapag daga. Ano yan? Yung latest dyan? Anong date? Anong date? 23. Ano? Pakita nga. 26. Ayan. Galing mo guard ah. Kaya saan ka pa guard? Dito lang, Bitano. Kita na. Ayan. Okay. Ay, Thank you. ayan si guard. Ilala na. Finish while I tell them run it up. Yeah, tell them run it up. I need a sum if I sum it up. They cap on the internet. I can be tapped in with none of them. Let's go get in that action. Had to go get some traction. Ain't no more passing, huh? Focus on making it classic. This year I'ma just stunt when I'm paying my taxes, huh?